ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपोसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिला मानक पई एमआईएल रो पुणी एक सुंदर वीडियो नहीं आसीछि। पिला मन देखो आज एमआईएल रो मो पार्ट 3 रो वीडियो नहीं आसीछि। पिला मन देखो आज पार्ट 3 रे मो पुणी 50 मार्क रो एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिवि। এই 50টি ମାର୍କର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ 50ଟି MCQ ମଧ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ପଦ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋର ଆର ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପାର୍ଟ 3ର ଭିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମଆଇଏଲ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଯେ ପିଲାମାନେ କିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିବାଟା କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷାବରଣ କବି କିଏ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, ତାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ମାତଙ୍ଗିନୀ ନୁହେଁ, ନିର୍ଝରଣୀ ନୁହେଁ, ହରିଣୀ ନୁହେଁ, କୁଜିହଂସୀ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସେ ଯେ ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ବା କବି ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା କୁଜିହଂସ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ? ଯେ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ? କଟକ। ପିଲାମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ହେଉଛି କଟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେ ଯେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତି ମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ନା କଟକ। କେଉଁଠୁ ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଯାଉଥିଲେ? କଟକ। କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କବିମାନେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ? ସିଏ ବି ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ। ପିଲାମାନେ ସ୍ମୃତିପଥ ବାରାଣାସୀ କଟକ। ତେଣୁ କଟକ କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷାବରଣରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲଳନାମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ? ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲଳନାମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ପାଟଣାଗଡ଼, କୋଣାର୍କ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲଳନାମାନଙ୍କୁ ବା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶେଫାଳୀ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଶେଫାଳୀ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଘ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି କିଏ ଆଜି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ? ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି କିଏ ଆଜି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଧଉଳି ସ୍ତୂପ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କୋଣାର୍କକୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ କୋଣାର୍କକୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭୁବନ ମୋହନ। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ମାନେ ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଆମେ ଓଙ୍କୁ ଯିବା, ଗଞ୍ଜାମର ନାରୀମାନେ ବାରିବାକୁ କେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ନାରୀମାନେ ବାରିବାକୁ କେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ? ଓଡ଼ିଶୀ, ତୈଲଙ୍ଗୀ, ମଣିପୁରୀ, କୁଚିପୁଡ଼ି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୈଲଙ୍ଗୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବ ମାନେ ମନେ ତ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ?
उत्तर पिला मन हो परोक्ष। बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरी पड़िछंती। जे बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरिछंती। एटा पिला माने सेई तीन तुंडरे आसी जे भड़ाटिया ना हबनी, प्रतिद्वंदी हबनी, शासक हबनी, जनतार प्रतिनिधि। जे बिराड़ी वैष्णव माने जे शासन क्षमता पाइबा लोभरे प्रतिनिधि होवा पई, जनतार प्रतिनिधि होवा पई बाहरी पड़िछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि। पिला माने देखो ये भी से तीन तुंडरे आसी जे भारतर सामाजिक न्याय जे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जो लोक मान को न्याय प्रदान करा जाय ताको सामाजिक न्याय कहती। तेणु भारत में सामाजिक न्याय स्वरूप को प्राबंधिक कौन कहते ना लंकारे हरि शब्द परी। जे भारत में सामाजिक न्यायर स्वरूप हूँ लंकारे हरि शब्द परी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखी गोसेई देहरु गम गम झाड़ बहीगला। मन तो प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा वर्णना करिसेंती जे गोसेई जन को जेतबेले छेलीटीए नहीं जाउतले सेतबेले तीन जन व्यक्ति तांको देखा देइतले पाणु अगाधु और राधु। समस्तଙ୍କର उद्देश्य थिला किपरि जे ब्राह्मण को निकटरू छेलीटी को नवापाई ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛେଳିଟିକୁ କୁକୁର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। କାହାକୁ? ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ରାଧୁ ପାଣୁ ଅଗାଧୁ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି ପାଣୁକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆଜି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦାୟୀ କିଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ରସାତଳକୁ ଯାଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା କାହିଁକି ପାରୁନି? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି କି ଆମେ ମାନେ ଦାୟୀ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଉଦାସୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଆମର ଯେ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? କେଉଁ ମହାଦେଶରେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏସିଆ। এটা କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆସିଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା ଦେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ଆସିଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। नेक्स्ट पिलाମାନେ ଯିବା आगे मैट्रिकुलेशन पास करी ଲୋକମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ये भी ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ଆସିଛି ଯେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ मैट्रिकुलेशन पास करी ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଆଗେ मैट्रिकुलेशन पास करी ଲୋକେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षार केउं गति न रखिले आमर अवस्था शोचनीय ହେବ। शिक्षार जदि आम कौ गति को आम न रखा तान आमर अवस्था शोचनीय ହେବ। देख पिला माने जे शिक्षार जदि आम अधोगति को न रखा कारण शिक्षार मानदंड भी कमिगला। प्राबंधिक कहते जे भारत में गुणात्मक शिक्षार गुणात्मक मूल्य बहुत कम। से शिक्षार बर्तमान अवस्था अधोगति। जदि उपयुक्त शिक्षा कमिशन बसा उपयुक्त शिक्षादान प्रणाली प्रदान करा ताहले शिक्षा उन्नति हम। नेक्स्ट क्वेश्चन धन अर्जनर सफलता केउठु थाए? धन अर्जनर सफलता एटा पिला माने बड़पण कवितार आसी। बड़पण कवितार आसी कवि किए राधानाथ राय सी कहते धन अर्जन सफलता सुव्यवहार थाए। पिला माने देखो मु जो क्वेश्चन डिस्कसन कले पार्ट 1 पार्ट 2 आज पार्ट 3 रे तुम देख निश्चय आ भर बहुत गुड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन आसी एवं परीक्षा सरले पिला माने मो कमेंट निश्चय जनइब ए क्वेश्चन गुड़ी आसीला कि ना। कारण मो एक्सपीरियंस कहूँ पिला माने क्वेश्चन बहुत आसो निश्चय क्वेश्चन टी प्रैक्टिस कर दो पिला माने।
नेक्स्ट क्वेश्चन जे जिणिबाकू आउ नाही धराखंड जे जिणिबाकू नाही धराखंड किए कहिथिले पिलामन देखो एटा भी बड़पण कवितार आसी कवि राधानाथ राय वर्णना करिसंती जे समुद्र कूल दिने पहुँची अलेक्जेंडर कांधी पकईले कहीं ना जिणिबाकू धराखंड नथिला चारिआडे पृथ्वी जय कर सारे से कांधी पकईले उत्तर हूँ आलेक्जेंडर जिणिबाकू नहीं धराखंड किए कहते आलेक्जेंडर घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ गुट घृत एटारे घृष्टिर अर्थ कौन पिला माने ये भी सही बड़पण कवितार आसी बड़पण कवितार कवि राधानाथ राय वर्णना करिसंती जो आजिर राजा माने जो प्रजा मानकर लुंठन करुछंती सेटा नहीं से क्या दौरान गणिका छामुआ वकिल मान दौरान से व्यंग करी घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ गुट घृत घृष्टि मान घुषुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आयु बढ़िया सहित व्यक्तिर कौन बढ़ी जाए आयु जो बढ़ीज तार मनीष जो आयु बढ़ी से कौन तार माया बढ़ीज आयु बढ़ीगले व्यक्तिर कौन बढ़ीज माया बढ़ीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जन्मानुसारे संसार रे पाइथिबा बड़पण को किपरि चिरस्थायी करिहेबो बोली कवि कहिसंती जन्मानुसारे संसार रे पाइथिबा बड़पण को किपरि चिरस्थायी करिए बोली कवि कहिसंती कर्म बल धर्म बल अर्थ बल पिला मन देखो जन्म अनुसारे आमे जो संसार रे बड़पण पाइचे ताको कहू कहा बल आमे चिरस्थायी करि परिबा ना उत्तर जी धर्म बल क्या बल पिला मन देखो जे धर्म बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नवबामा कहले कौन बुझ पिला मन देखो ये कविताटी तपस्विनी पत्र आसी तपस्विनी पत्र कवि होती माने गंगाधर मेहर से नवमामा बोली नवविवाहिता द्वितीय पत्नी कहते रामचंद्रंकर क्या किसी अधेय न थाए जे रघुवीर रामचंद्र जे अयोध्यार नरेश क्या किसी अधेय न थाए क्या अनुक्त तापसों को कारण तापसों अशांति नाशक होउचंती रामचंद्र चाही नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन जे चाही नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन यही पंक्ति लपनर अर्थ कौन लपनर अर्थ हूँ पिला माने किस मोह जे चाही नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन लपनर अर्थ हूँ मोह एटा पिला माने से तपस्विनी पत्र आसी दान बारिदी बोली क्या कह जे सबुले रामचंद्र दान करिथांती दान बारिदी बोली सीता क्या कहते रामचंद्र कहते से पत्र बदल मागिचंती रामचंद्र जे यज्ञ ने समस्त को दान दौथे पाट वस्त्र स्वर्ण अलंकार भूमि दान दौथे तेणु सी हूँ तपस्विनी न करने हेय से पत्र लिखिंट एवं से एठारे वर्णना करिसंती जे दान बारिदी बोली कवि क्या कहते दान सीता क्या कहते ना रामचंद्र को कहते जन्म काल लवकुश कौन जानी नथिले जेहेतु सीता रामचंद्र को द्वारा निर्वासित होई वाल्मीकि को आश्रम रे से लवकुश जन्म नहीं तेणु पिलादिनु से पितृ अनुराग पाई ना तेणु उत्तर हूँ जे जन्म काल लवकुश कौन जानी नथिले ना पितृ अनुराग किपरि प्रतिशोध नेबा को कवि मनुष्य पुत्र को परामर्श देइचंती पिला मन देखो यहाँ हूँ को विषय आसी ना वार्ता कवितार आसी वार्ता कवितार कवि किए सचितानंद राउतराय पिला मन देखो विषय को मन रखते पड़ो कहीं ना वो 2 मारिका लिखते पड़ो 3 मारिका लिखते पड़ो जदि क्वेश्चन देखिए आम न जापर कौ विषय तार 2 मारिका 3 मारिका करें कारण यही क्वेश्चन टी तुम 3 मारिका 2 मारिका आसे जे क्या परी प्रतिशोध नाई कवि कहते ना स्वयं परी क्या परी स्वयं परी प्रतिशोध नापी कवि कहते पिला माने वर्तमान मु 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना कली वर्तमान आउ 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करुच्ची टोटाल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन मु आलोचना करी जहाँकि एग्जाम ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तमान जीवा नर ब्रह्म को क्यों ज्ञान धरी जागी उठापी कवि परामर्श देइचंती जे नर ब्रह्म को क्यों ज्ञान धरी जागी उठापी कवि परामर्श देइचंती एटा पिला माने को कवितारू आसी ना एटा वार्ता कवितारू आसी
ଯେ ନର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଶୋଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଆଉଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ମାନବ ପୁତ୍ର ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାରୂପକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଭସ୍ମ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଶୋଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ଯେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଚାକରର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାବୁ ବଳରାମ ଯାହାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର, ଯିଏକି କଲିକତାରେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚାକର ଥିଲା, ତା ନାଁ କ'ଣ? ରାଧୁଆ ହେବ ନାହିଁ, ନିଧିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋପାଳିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ଯେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ଚାକର ନାମ ବିଦ୍ୟା। ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ ଗୋପାଳ କ'ଣ ନ ରଖିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯେ ଭୋଜନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଳବାବୁ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ କ'ଣ ନ ରଖିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ? ଘିଅ ଠେକି, ଲୁଣ ଅଡ଼ା, ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ନା ଅବଖୁରାରେ ଜଳ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବଖୁରାରେ ଜଳ। କଲିକତାଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ଖଣି? ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଆସିଛି। ଯେ କଲିକତାଟା କେଉଁ ଖଣି? ନା ଠକ ଗଣ୍ଠିକଟା ଖଣି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ଗୋପାଳ ଏବେ ରୋଷିଆ ନୁହେଁ, ବେପାରରେ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗୋପାଳକୁ ବାବୁ ଯାଜପୁରରୁ ଦୟାକରି କଲିକତା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ରୋଷିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ପରେ ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ବେପାରରେ ଏ ବାବୁଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛି ଡାହାଣ ହାତ। କେଉଁ ହାତ? ନା ଡାହାଣ ହାତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଉଁ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ସଭା ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶନିବାର ଦିନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଉଁ ସଭା ହବ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଉଁ ସଭା? ନା କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ। ମନତା ପିଲାମାନେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାୟବାହାଦୁର କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଇ କାନକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାପି ଧରିଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରୁ ଆସିଛି। କାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାୟବାହାଦୁର କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଇ କାନକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାପି ଦେଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାୟବାହାଦୁର ଡ୍ରୟାର ଭିତରୁ କ'ଣ କାଢ଼ିଥିଲେ? ଯେ ରାୟବାହାଦୁର ଡ୍ରୟାର ଭିତରୁ କ'ଣ କାଢ଼ିଥିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଡ୍ରୟାର ଯେଉଁ ଭେଲଭେଟ୍ ବକ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଭେଲଭେଟ୍ ବକ୍ସରୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋକୁ କାଢ଼ିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ? ଯେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ? 1942, 1947, 1923। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1923। ଯେ ଚୌରୀ ଚୌରା ବିପ୍ଳବ ପରେ 1923 ମସିହାରେ ସୋମନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ। ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ, ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଡେସ୍ ନୁହେଁ। ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ, ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଡେସ୍ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ନିଷ୍ଠୁର, ଗମ୍ଭୀର। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ।
ए देश आमर ब्रिटिशर गोलाम पाई स्थान नाई एठी ए देश होची आमर ब्रिटिशर गोलाम पाई स्थान ए कथा किए कहिछि मन तो पिला माने ए कथाटा बिजू कहिछि का कहिछि ना निज जेजे को कहिछि सोमनाथ को कहिछन्ति हंसदय कौन करी कंभुग्रीवर मनोरंजन करुले पिला मन रखिथाओ एटा आकाश कुंच गल्परू आसी गाल्पिक मनोज दास वर्णना करिछन्ति जो सरोवर रे जो कछपटी थिला ता नाला कंभुग्रीव किंतु जो दीटा हंस थिले जनक ना होची संकट आउ जनक ना होची विकट से माने कौन करी कंभुग्रीवर मनोरंजन करुले उत्तर होची से माने दूर दूरांतर कहानी कही दूर दूरांतर कहानी कही कंभुग्रीवर मनोरंजन करुले। नेक्स्ट क्वेश्चन कच्छप द्वारा ए आकाश विजय से अवश्यम्भावी परिणतिर आरंभ मात्र कच्छप द्वारा ए आकाश विजय से अवश्यम्भावी परिणतिर आरंभ मात्र एक किए कही उत्तर होची पिला माने काहू कही हंस माने कहीं बेसी ऊपर उठी पार नथिले ये पिला माने से आकाश कुंचर आसी जे हंस माने बहुत उच्चर को उठी पार कारण कंभुग्रीव टी ओजनिया कंभुग्रीव जेहेतु गोटे ओजनिया अच्छी से ऊपर को उठी पार उत्तर हम कंभुग्रीवर ओजन जोगु से ऊपर को उठी पारु नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जे सेनापति को केउ रोगरू मुक्ति पाई कच्छप मांसरू फाळे खाइबा को इच्छा कले पिला माने सेनापति की रोग होइतला ना गंठीपात रोग मनुक पिला माने जे सेनापति को गंठीपात रोग होइतला एवं से गंठीपात रोगरू मुक्ति पाइबा पाई कच्छप मांसरू फाळे खाइबा को से इच्छा करथिले। बोझ उपरे लड़िता भिड़ा बहुत माने रूढ़ी एटा पिला माने जे बोझ उपरे लड़िता भिड़ा ता अर्थ कौन ना दुख उपरे दुख ना सुख उपरे सुख ना घर छाड़ी पळेबा मन तो बोझ उपरे लड़िता भिड़ा होची दुख उपरे दुख तान पिला माने मन रहिला जे बोझ उपरे लड़िता भिड़ा अर्थ होची दुख उपरे दुख। आकाश कुसुम कहले कौन बुझ नंदन कान रे पारिजात फूल असंभव कथा सुखर सिंहासन देख आकाश कुसुम तार अर्थ होची असंभव कथा। उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा कहले कौन बुझ उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा अति चतुर ना अति बोका ना अति दुष्ट तार होची उत्तर हम अति चतुर। कपाल फाटिबा कपाल फिटिबा फाटिबानी कपाल फिटी जो तार पिलाटा बहुत परिश्रम करतला तार कपाल फिटिगला तार अर्थ कौन कपाल फिटिबार अर्थ होची भाग्योदय घटिबा। आविर्भाव नेक्स्ट होची आविर्भाव रो विपरीत शब्द कौन आविर्भाव तानब तीर भाव मन रखता बहुत इजी क्वेश्चन जे आविर्भाव विपरीत होची तीर भाव। पाठुआ पाठुआर विपरीत किस ना अपाठुआ पाठुआर विपरीत कौन होची ना अपाठुआ। फट फटा फटा फटार विपरीत पिला माने किस फटा फटा कौन हम दिया पिला माने बहुत इजी फटार हम गोटा। लास्ट क्वेश्चन रोगीर विपरीत शब्द कौन रोगी सुस्थ ना हबनी निरोग निरोगी बड़ुआ ना निरोग रोगीर पिला मन देख विपरीत शब्द होची निरोग। पिला मन देख वर्तमान मु 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन मु डिस्कशन कली जोटा कि विगत दिन मानकर एग्जाम रे आसीतला आज तुम मानक सहित मु आलोचना कली आज भूगोल साहित्य रे मु पार्ट 3 आलोचना कली पुणी नेक्स्ट पर दिन काली की मु पुणी पार्ट 4 को नहीं आसबि पुणी किसी बछा बछा एमसीक्यू से नहीं आसबि तापरे 2 मारिकिया 3 मारिकिया क्वेश्चन आलोचना करी ग्रामर आलोचना करी
ଏବଂ ବଛା ବଛା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛି କିପରି ତୁମେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ସାହିତ୍ୟରେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ।